السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ امین اسپورٹس اکیڈمی بانڈی پورہ نے شمالی کشمیر کے کھیلوں کے سفر میں 2 قومی سطح کے مارشل آرٹس چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے والی کارکردگی پیش کر کے ایک قابل ذکر باب رقم کیا، جس سے ضلع کو جنگی کھیلوں کی مہارت کے ابھرتے ہوئے مرکز کے طور پر مضبوطی سے قائم کیا گیا ہے۔ دور دراز علاقوں میں کھیلوں کو فروغ دینے کے مقصد سے قائم کی گئی اکیڈمی، اس کے بانی مظفر احمد ایک بہترین بھارت پرسکار ایوارڈ یافتہ اور پیشہ ور مارشل آرٹس کوچ کی رہنمائی میں مسلسل ترقی کر رہے۔ اکیڈمی کے کھلاڑیوں نے حال ہی میں 19 سے 23 دسمبر کو ہلدوانی اتراکھنڈ میں منعقدہ جو جٹسو نیشنل چیمپئن شپ میں اپنی طاقت اور تکنیکی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ السلام علیکم، میرا نام عشرت الطاف ہے اور میں ناگپور سے ہوں اور میں یامن سپورٹس اکیڈمی سے ہوں اور میں نے بہت اسٹیٹس کھیلے اور 2 ٹائمز نیشنل پلیئر بھی ہوں اور میں نے نیشنل میں بھی گولڈ جیتا تھا۔ وہاں پر میری فائٹ ہوئی تھی تو فل کانٹیکٹ میں نے گولڈ جیتا تھا اور نوازا میں نے برونز نکالا تھا اور کچھ ہی دن پہلے ہم گئے تھے اسٹیٹ اردو چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے، تو وہاں پہ میں نے سلور حاصل کیا۔ بہت زیادہ لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، تو میں دوسروں کی باتیں نہیں سنتی ہوں، لوگ پیچھے بیک بائٹنگ کرتے رہتے ہیں، تو میں نے بس اتنا ہی سوچا مجھے آگے بڑھنا ہے اور انٹرنیشنل کو بھی جاننا ہے انشاءاللہ، اپنے کوچ کو پراؤڈ فیل کروانا اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے کنٹری کو ماں باپ کا اور اپنے کوچز کا، جس کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اپنے ماں باپ کا بھی اور اپنے کوچز کا، بہت محنت کرتے ہیں، تو ان کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری اکیڈمی یا کوئی بھی اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارے اکیڈمی میں بہت ساری گیمز اویلیبل ہیں جو وہ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بہت ضروری ہے، گرلز کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ اپنے سر پہلی بات کہ لڑکیوں کو گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو ہر کچھ گیم کھیلنی چاہیے۔ تو پہلی بات مارشل آرٹس ایک ایسی گیم ہے، اگر گرلز اس میں جائیں گے تو پہلی ان کا سیلف ڈیفینس بھی ہو جائے گا، وہ سیلف ڈیفینس بھی اپنا کر سکتی ہے، چاہے وہ پھر کہیں بھی جائے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی ساتھ لے جانے کی۔ جب ان کو خود آئے گا اپنا سیلف ڈیفینس کرنا تو پھر وہ کہیں بھی جا سکتی ہے اکیلی۔ تو میری یہی میسیج رہے گی کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں، کوئی بھی ہماری اکیڈمی میں ایسی بھی گیمز ہے جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں، جس سے ان کو مطلب کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی بھی گیمز ہیں ہماری اکیڈمی میں جس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اسپیشلی مارشل آرٹس میں، تو وہ پہلے اگر وہ مارشل آرٹس جوائن کریں گی تو ان کا سیلف ڈیفینس بھی بڑھ جائے گا۔ تو میں 5 سال سے سپورٹس میں ہوں، میں نے بہت سارے اچیومنٹس کی ہیں، میں نے بہت سارے اسٹیٹس بھی کھیلے ہیں جن میں میرا گولڈ آیا ہے اور نیشنلز بھی میں 2 ٹائمز نیشنل میڈلسٹ ہوں۔ پہلے نیشنل میں نے مدھیہ پردیش میں کھیلا تھا، الحمدللہ اس میں گولڈ آیا ہے۔ سیکنڈ نیشنل حال ہی میں ہی ہوا تھا اتراکھنڈ میں ہلدوانی میں، اس میں نے سلور میڈل کس چیز خوشی واریاہ خوشی گئی کہ یہ گئی جوم گِنٛدنہِ تہٕ أسۍ چھِ شُکُر گُزار مُظفر سر صٲب تہٕ آمنہ جی چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کہ أسۍ چھِ واریاہ خۄش اَتھ منٛز کہ واریاہ اگر بیٚیہِ تہِ ہٮ۪کَن کانٛہہ اَتھ منٛز کٔرِتھ یہِ سوٗزِتھ بَچہِ پَرواے چھِ کینٛہہ شُکُر گُزار چھِ اِنشاءاللہ اگر برونٛہہ برونٛہہ پَکَن خۄدا تعالیٰ دِیَکھ تار پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بَچَس توبَر دِیَن سانٮ۪ن تہِ
तो उससे शुक्र गुजार मैं स्वस्थ कोशिश बच्चन कर सपोर्ट की कोशिश इस अचीवमेंट पे सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, करम है उनका कि हम जब भी बच्चों की टीम ले जाते हैं आउटसाइड स्टेट या अपने स्टेट में बच्चों का कंपटीशन कराते हैं तो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ख़ास तौर पे जो हम फार फिलिंग एरियाज़ की बात करेंगे तो फार फिलिंग एरियाज़ में हमारा ये मिशन एक था कि हम फार फिलिंग एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो फार फिलिंग एरियाज़ में। और हमारा जो मिशन था उस पर काम भी चल रहा है और रिज़ल्ट भी देखने को मिल रहा है। जो हमारे तर्कपोरा है ये भी एक फार फिलिंग एरिया, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट्स का यूनिट खोला था। तो अब यहाँ से उस यूनिट से पहले हमारा मेन बांडीपोरा में था, तो अब यहाँ तर्कपोरा में जब हमने यूनिट खोला तो इससे पहले 3 बच्चे आए, तीन बच्चों ने, उनमें से पहले गोल्ड भी आया, सिल्वर भी आया, ब्रॉन्ज भी आया। उन 3 बच्चों ने अब जब वो खेल के आए तो दूसरे बच्चों ने उनको देखा, उनका भी पैशन बढ़ गया तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट लिया स्पोर्ट्स में, इस यूनिट में आए, एडमिशन लिया। अब आज 3 बच्चे और आए इस यूनिट से और उन्होंने भी मेडल लिया। तो फार फिलिंग एरियाज में टैलेंट बहुत है लेकिन उनको निखारने की कोशिश करनी तो सपोर्ट किस देखिए सबसे पहले तो ऊपर वाले का ही सपोर्ट रहता है, फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से भी बच्चों को सपोर्ट हो, एसोसिएशन की तरफ से भी बच्चों को सपोर्ट हो और आर्मी भी सपोर्ट करती है। तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद ही हम बच्चों को यहाँ से खेलने के लिए ले जा पाते। प्लान्स हमारे यही है, हम खुद भी चैम्पियनशिप्स कराते हैं, खुद भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कराते हैं, ओपन कश्मीर कराते हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों में टैलेंट है, जो हमारे पास गेम्स है, हमारी यामिन स्पोर्ट्स एकेडमी में बहुत सारी गेम्स है जैसे कि मार्शल आर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस कराते हैं या कंडीशनिंग कराते हैं, बहुत सारी रोप स्किपिंग है, वाटर स्किंग है, बहुत सारी गेम्स है। तो हम देखते हैं बच्चे में टैलेंट किस गेम का है तो उस बच्चे को हम उसी में आगे प्रमोट करते हैं। वरंगल नरसमपेट म्यूनिसिपल इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने नरसमपेट के साबिक़ एमएलए पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की सदारत में एक रोड शो में शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटिया ने खिताब भी किया। नरसमपेट जद्दोजहद का मैदान और तहरीकों का संगम। उन्होंने कहा कि हम 2 साल से एक गलत वोट डालने की शिकायत कर रहे हैं। वादों के नाम पर धोखा देने वाली रेवंत रेड्डी हुकूमत 11 तारीख को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कार के निशान को वोट देने की उन्होंने अपील की और रेवंत रेड्डी को सबक सिखाने की अपील की। वर्धनपेट हलके के एमएलए और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के आर नागराजू ने वरंगल जिले में वर्धनपेट म्यूनिसिपालिटी 1 में कांग्रेस की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बेगम पप्पाराव की जीत को यकीनी बनाने के लिए घर घर जाकर एक वसी मुहिम चलाई। बादिजा एमएलए नागराजू ने वर्धनपेट की हर गली और हर दहलीज का दौरा किया और वोटरों से बराह रास्त उनके साथ बातचीत करने और कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी हिमायत का इजहार करने को कहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद को अपनी अवलीन तरजीह के तौर पर काम किया।
दे रहा उसमें अनवर इसमें लगा ये अम्मा की भी दोनों जाता मंच మరి మన ఇల్లు నువ్వు కట్టుకునే సురేష్ అన్న వాళ్ళ దోస్తే మరి చెల్లెకి చెప్పు మన అప్పుడు కూడా మొత్తం మొత్తం ఇక్కడ నుండి మన టెంపుల్ పెట్రోల్ పంప్ వరకు వాకింగ్ ట్రాక్ बोधन टाउन में म्यूनिसिपल इंतखाबात के हिस्से के तौर पर टीआरएस पार्टी वार्ड नंबर 4 शक्कर नगर नरसापुर श्री राम कॉलोनी धोबी गली इलाके में गुज़िश्ता 10 सालों से कोई तरक्याती काम नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार समीना की हिमायत में बता रहे कि अगर एमएलए सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में भारी अक्सरियत से जीते हैं तो इन इलाकों की हर तरह से मदद की जाएगी और पुलिस स्टेशन या सरकारी अस्पताल में तरक्याती कामों के लिए दस्तयाब होंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसी तरह अब जब के कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तियार आई है तो मसाइल पैदा होंगे। हम जो मुहिम गड़ापा जा रहे हैं इसमें आवाम की तरफ से एक अच्छा पैगाम जाएगा। इसी तरह सज़ा की स्कीमों के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। दूसरी गुजारिश कुछ भी नहीं है कि मन्नान एक अच्छा आदमी है बोल के हमारे गांव वाले 4 नंबर वार्ड वाले पूरे मिलके मन्नान को खड़ा करे। मन्नान जो है सो रूलिंग पार्टी से जो वादे लिया वो वादे पूरे करने के लिए मुस्तहिक है और उन करता भी। वैसा कोई आदमी नहीं है आया चले गया बोलने को। और मन्नान अच्छा आदमी है वो हो के कोई पार्टी होंगे बीजेपी होंगे कांग्रेस होंगे एमआईएम होंगे टीआरएस होंगे, इसलिए कोई 4 नंबर वार्ड से हमारा आदमी ठहरने को राजी नहीं हुआ। हम पूरे बैठ के 4 नंबर वार्ड वाले मन्नान को खड़ा करें, भारी से भारी मेजॉरिटी से हम उसको जिता लेंगे इंशाल्लाह। पिछले गवर्नमेंट कौन सी थी आपकी? हाँ पिछली गवर्नमेंट क्या थी? टीआरएस थी। वो कामा करी वो टीआरएस गवर्नमेंट आपके वार्ड में? नहीं करी काम। कोई डेवलपमेंट हुआ कुछ तो भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह ये बार एमएलए साहब है और उसके साथ इस बार इनो काउंसलर बनने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे? इंशाल्लाह पब्लिक को कोई मुश्किल नहीं होगी। नाली होंगे, पेंशन होंगे, चावल होंगे, बच्चों का स्कूल होंगे, हर चीज़ का मेंटेनेंस बराबर रहेगा 4 नंबर वार्ड में। पानी का सहूलत, करंट का सहूलत, ड्रेनेज का उसका, क्योंकि बुला के करके शराताना भी बात किए तुम जिता के लेके आओ। उसके बाद तुम्हारे गांव को एमएलए साहब भी बात दिए सोए उसको जिता के ले आओ, हम काम करेंगे बल्कि बोले इंशाल्लाह इसको बारी से बारी 400 से 500 मेजॉरिटी से जिता के लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है। जो 4వ వార్డు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి సమీనా మన్నన్ గారి తరఫున మేము 4వ వార్డు నర్సాపురం మరియు రామ్ మందిర్ కాలనీ మరియు శ్రీరామ్నగర్ కాలనీ తరఫున మేము అందరం ప్రచారం చేస్తున్నాము। ఇన్ని సంవత్సరాల ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకులు వస్తున్నారు పోతున్నారు తప్ప ఈ లేబర్ వార్డుని ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు। అందుకని మేము వార్డు మొత్తం ఏకమై ఈరోజు రూలింగ్ పార్టీ అభ్యర్థి సమీనా మన్నన్ గారిని బలపరుస్తూ గెలిపించుకొని మా వార్డు అభివృద్ధి చేసుకుంటామని పార్టీలకు మతాలకు అతీతంగా మేమందరం ఏకమై ఈరోజు అభ్యర్థిని అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించుకొని మున్సిపాలిటీలో మా వార్డు అభివృద్ధి చేసుకుంటామని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాము। అలాగే ఇన్ని రోజులు ఎవరో వస్తున్నారు పోతున్నారు, టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, కానీ మా వార్డులో కనీస సౌకర్యాలు తీర్చలేకపోయింది। అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ, రోడ్డు వ్యవస్థ కానీ, లైటింగ్ సమస్య కానీ, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే ఉన్నాయి। ఓట్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రాజకీయ నాయకులకు మా వార్డు గుర్తుకొస్తుంది, మిగతా టైంలో కనీసం వెనక మరి చూడడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తారు। కాబట్టి ఈసారి మేము అధికార పార్టీ నాయకులతో కమిట్మెంట్ తీసుకొని పార్టీలకు అతీతంగా అందరం ఏకమై ఈసారి మేము అధికార పార్టీ అభ్యర్థిగా గెలిపించుకొని పనులు చేసుకుంటామని అందరం ఏకగ్రీవంగా ఈసారి మేము సమీనా మన్నన్ గారికి మద్దతు తెలుపుతున్నాము। बोधन से वार्ड नंबर 3 से बीआरएस पार्टी से कंटेस्टेड कर रहे कैंडिडेट ख्वाजा मोइनुद्दीन फैयाज ने
عوام سے ملاقات کی اور گھر گھر جا کر انتخابی مہم چلاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بھاری میجورٹی سے جتائیں اور کار کے نشان کو ووٹ دیں تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں۔ زندہ باد کار کے نشان کو کار کے نشان کو شکیل بھائی KCR السلام علیکم، میں خواجہ فیاض الدین سابقہ کونسلر، اب اس وقت میں TRS پارٹی میں BRS پارٹی کا کانٹیسٹ کونسلر ہوں، وارڈ نمبر 3 سے۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، فیبروری 11 تاریخ کو میونسپل الیکشن کو ہونے جا رہے ہیں اور میں یہاں کا ایک امیدوار ہوں، اور میں اس وارڈ کے تعلق سے یہ بات میری عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں کہ یہ وارڈ کم از کم 25 سال سے ریزرویشن میں ہوتے گیا تھا۔ یہاں پر جو بھی امیدوار آئے یہاں کے وارڈ کو بالکل تباہ و تاراج کر دیے، کوئی خیال نہیں کرے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرے۔ اب وہ جنرل ہونے کی وجہ سے مجھے آج موقع ملا ہے، میں BRS پارٹی کا امیدوار ہوں، اور میں اپنی عوام سے، اپنے وارڈ نمبر 3 کی رہنے والوں کے بھائی اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ وارڈ کم از کم بہت بچھڑا ہوا ہے، یہاں پر بہت سے خرابیاں ہیں، ڈیولپمنٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہاں کی حالت دیکھیں تو دن میں سانپا، منگوساں، جنگلی سوراں، کتے، یعنی یہاں پر بالکل دن دہاڑے یعنی بکریوں کو، بچوں کو کتے نے پھاڑ دے رہے ہیں۔ تو اس وارڈ میں ڈیولپمنٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں اپنی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے ایک بار موقع دیجیے، اس وارڈ کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے میں اپنی جان یعنی اپنی محنت لگانے کو تیار ہوں۔ اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، میں سابقہ میں 15 سال کونسلر تھا، اور اس کو کیسا ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے میرے پاس صلاحیت ہے۔ بہت سے آدمی میرے خلاف آئے ہیں، لیکن میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، عوام سے خاص کر گزارش کرتا ہوں، جس کے پاس یعنی کام کروانے کا ہنر ہے وہ آدمی کو چن کے لے کے آئیے۔ اور میں دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ان 5 سالوں میں میں وارڈ کو ڈیولپمنٹ کر کے بتاؤں گا، کیونکہ مجھے وہ جستجو ہے، مجھے وہ معلوم ہے کیسا ڈیولپ کیا جاتا ہے، کیسا پکڑا جاتا ہے کام کرنے کا، کس کو پکڑ کے کام کروانا چاہتا ہے مجھے معلوم ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ مجھے 5 سال کے لیے موقع دیجیے، اور میں وعدے کے ساتھ، میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وارڈ کو ڈیولپ کر کے بتاؤں گا، اور یہاں سے اس وارڈ سے نظامات کی روڈ کو ایک نئی سڑک نکالنے کا وعدہ کرتا ہوں، تاکہ نظامات جانے والوں کو جانے آنے کا بہت آسان ہے، بلکہ راستہ مہیا ہوا۔ میں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے ضلع صدر بانڈی پورہ GM ڈار نے کہا ہے کہ پارٹی ضلع میں آنے والے اربن لوکل باڈی اور پنچایتی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ اپنی رسائی کی کوششوں کو تیز کریں اور پارٹی کو نچلی سطح پر مزید مضبوط کرنے کے لیے مقامی عوام کے ساتھ سرگرم عمل رہیں۔ GM ڈار نے نیشنل کانفرنس حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ عوامی شکایت کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ NC اور JDU بانڈی پورہ میں ULB اور پنچایتی انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ As you know that upcoming ULB Panchayat elections are near, and our JDU party is fully prepared for elections in district Bandipora. As district president Bandipora JDU, I urge to my party workers be ready for elections and engage with local public. Already ہم کشمیری ہیں، کشمیری بھاشا بھی ہے، ہم کشمیری کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے نتیش کمار صاحب کا وہ واسطہ، ہم ان کا سپاہی ہیں اور جیم شاہین صاحب کے سپاہی ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے جو آج تک یہ حکمران یہاں ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ غور نہیں کر رہا۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں آج جو میری باڈی ہے ایڈیو صاحب کی جائے گا، چاہے تحصیلدار صاحب کے پاس جائے گا یا DC میڈم کے پاس جائے گا، ان کو خیال رکھنا، جو ان کو کام ہے ان کو کر کے دینا ہے، اور ان کو حق بنتا ہے کہ کسی کو حق چنتا ہے۔ آج بھی ہم کو نیشنل دکھاتا ہے، آپ کو نیشنل ہے ہی نہیں کہیں، وہ ٹوٹل غدار تھا، انہوں نے جو وعدہ کیا ساری غلط ہوا وہ وعدہ۔ میری لاسٹ پہ گزارش ہے ایڈمنسٹریشن کو، جو میری ٹیم آپ کے پاس آئے گا، جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے، جو جائز کام ان کو ہونا چاہیے، اگر نہ ہو پائے
कल मुझे डॉक्टर साहब को नहीं बताना डॉक्टर साहब आपने आपको एक्शन क्यों लिया है, मैं एक्शन लेने के हर वक्त तैयार था जब मेरे वर्कर को कॉल नहीं हुआ। ऐसा पड़ेगा हम एक मरकज का था जो मरकज हमारी कहने पर चलता था, ये मेरा वादा है। अगर कभी मुझे गलत लगा मैं किसी को बख्शने वाले में नहीं था, बाकी ओके। कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने आदिलाबाद म्यूनसिपल हदूद में 11 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तमाम वोटर्स लाजमी तौर पर अपने हक रद्दे का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चारशंबे के रोज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का इनेकाद। उन्होंने आवाम से पुरअमन पोलिंग के लिए मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त की। कलेक्टर ने बताया कि माजूर और बुजुर्गों वोटरों की सहूलत के लिए तमाम पोलिंग मराकज पर व्हील चेयर्स दस्तियाब रखी गई हैं, जबकि वोटरों को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो इसके लिए तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। అందరికీ నమస్కారం। ఆదిలాబాద్ పట్టణ ఓటర్లు అందరికీ నా విజ్ఞప్తి, మీ అందరికీ తెలుసు ఈ నెల 11వ తారీఖు 7 గంటల నుంచి ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల జరుగుతూ ఉంది। సో అందరూ ఓటర్స్లు తమ 18 రకాలు ఏమైనా గుర్తింపు రకాలు దీంతో పాటు మళ్ళీ ఓటర్ చెట్టి ఓటర్ స్లిప్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి। ఎందుకంటే మన పట్టణం అభివృద్ధి కోసం ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల చాలా కీలకమైన ప్రతి ఒక్క ఓటు విలువ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది। మన భారత రాజ్యాంగ మన అందరిది బాధ్యత ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి। ఏమైనా ప్రలోభంకి లోని కాకుండా స్వచ్ఛగా ఓటు హక్కు ప్రతి ఒక్కరు ఓటు వినియోగించుకోవాలి, ప్రతి ఒక్క ఓటరు ఓటు వినియోగించుకోవాలి। దీంతో పాటు మళ్ళీ మన పోలింగ్ కేంద్రంలో అన్ని వసతులు కూడా భద్రత కానీ అన్నీ కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా గర్భిణీలు కానీ దివ్యాంగులు కానీ వయోవృద్ధాలు కానీ వారికి ప్రత్యేకంగా వసతులు కానీ ఏర్పాట్లు కానీ తర్వాత వారికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం మళ్ళీ ఆటోస్ అటువంటి కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది। దీంతో పాటు మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క ఓటు కేంద్రంలో బిఏలో హెల్ప్ డెస్క్ కూడా ఏర్పాట్లు చేసి ఓటర్లకి సరైన గైడ్ చేసి ప్రశాంతంగా వాతావరణంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది। కాబట్టి మన ఆదిలాబాద్ పట్టణం అభివృద్ధి కోసం మన భారత రాజ్యాంగ మన అందరికీ ఏవైతే బాధ్యత ఉన్నాయి దాని ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు పట్టణం ఓటరు వారు ఏవైతే 18 రకాలు గుర్తింపు ఫోటో గుర్తింపు కార్డు ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఓటర్ స్లిప్ తీసుకొని వచ్చి 11 ఫిబ్రవరి 11వ తారీఖు ఈ నెల పొద్దున 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి। నేను అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను।